आज मु आपण मानक पई आनिछि स्प्रिंग रोल पूरा मार्केट भली परफेक्ट बनिछि भितरु नरम रहिबो ऊपरु क्रिस्पी रहिबो। नमस्कार ममता किचन ओडिया को आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आपण ए रेसिपीटी को बहुत सहज रे घरे बनै की पिल्ला को खाइबा को देई परिबे। एबे चलंतु देखि नबा आज रही रेसिपी। आज रही रेसिपी बनेबा पई एमती किछि बंधा कोबी को छोट छोट करिकी काटिकी रखी नहीं। तापर कौन करछि ना सेमती गाजर को मध्य सेमती लंबा लंबा साइज रा काटिकी रखी नहीं। गोटे फाड़ एठी कैप्सिकम को नहीं। तापरे मीडियम साइज रा दुईटा पियाज को मध्य सेमती काटिकी रखी नहीं। तापरे गोटे बुदा रसुण दुईटा कंचा लंका को एठी छेचा लगे नहीं। प्रथम कौन करबा ना एमती गोटे कड़ाई बसई नबा। कड़ाई रे प्रथमे गोटे बड़ा चामच रिफाइन ऑयल दे दबा। तापरे जो रसुण कंचा लंका को रखिते से रसुण कंचा लंका को देकी टिके एपट सेपट करी नबा। तापरे कटा ही रही था पियाज को देकी सेमती भाजी नबा। हल्का रे गोटे मिनिट टिके एपट सेपट करी नेबे। किछि लाल करिबा दरकार नहीं। तापर कौन करिबे ना जो परिबा को काटिकी रखिते एबे सबु परिबा को एहिथिरे देकी हल्का रे एही परि भाजी नेबे। आपण घरे पूरा आराम से एही परि बने की पिल्ला को खाइबा को देई परिबे। बनेबा बहुत सहज। आपण थरे एही परि बने की देखंतु पूरा मार्केट भली टेस्ट रहिबो। परिबा गुड़िक एहीपरि अधालिया भाजी आसला बेलू एटी गोटे चामच गोलमरीच गुंड देदेबा एवं स्वाद अनुसार एटी लुण देदेबा। परिबा को बेसी नरम करके भाजीबे नहीं किंबा बेसी सिझेइबे नहीं। एबे कौन करबा ना एबे टिके एमती एपट सेपट करि नबा। तापरे अल्प किछि नूडल्स को मु आगुरु एमती सिझेइकी रखी नैथिली एबे से नूडल्स को देदेबा। आपण ध्यान रखिबे एठी अत्यधिक नूडल्स देबे नहीं। अल्प किछि ही नूडल्स देकी एमती एपट सेपट करी गोले नेबे। आपण जदि बिना नूडल्स रे बनेबा को चाहुथिबे तेबे नूडल्स को एठी स्किप करि परिबे। तापर कोन करबा ना एठी 2 चम्मच टमाटो सॉस दे दबा। तापरे गोटे चम्मच सोया सॉस, गोटे चम्मच एठी चिली सॉस, ए सब सॉस को देकी एही परी गोले नबा। एबे हे आसलानी। एबे लास्ट रे कौन करबा ना एबे गैस ऑफ करि नबा एवं एहा को ठंडा हवा को दबा। एबे याकू साइड को रखि नबा एवं नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एबे कौन करबा ना एबे मु एठी गोटे कप मैदा नै जाईछि। जो कप रे आपण मैदा नै थेबे सही कप रे मेजर करके एमती पानी देबे। मु गोटे कप मैदा पई एठी 3 कप पानी दे दीछि। आपन को एठी कम अधिक लागी पारे काहेकि ना आपण जदि अधिक बनाउछंदी तेबे अधिक पानी लागिवो। ग्राम हिसाब रे मैदा मोर 250 ग्राम अछि। एबे एमती अल्प अल्प पानी देकी एमती गोटे बैटर रेडी करी नेबे। एबे स्वाद अनुसार मु एठी लूण दे दीछि। लूण देकी भल भाबरे एही परी गोळै नेबे। तापर कौन करबा ना एठी एबे 2 चम्मच मु कॉर्नफ्लोर दे दूची। जेहेतु छोट चम्मच अछि मु एठी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर नेछि। आपण जदि बड़ा चम्मच रे नउछंदी तेबे गोटे चम्मच एठी कॉर्नफ्लोर देकी एही परी गोळे नेबे। एबे मु 3 कप पानी देइथिली। एबे आउ आधा कप एठी पानी देई देबा। देकी एही परी एमती गोळे नेबे। तापरे एमती डंकी साहाय्य रे आपण एमती देखि नेबे जेमती कि बैटर टी आपणकर डंकी उपरे एमती गोटे लेयर हेकी रहउथिबो। सेमती ही आपण को बनेबार अछि। आपण जमा मोटा रखिबे नाही बैटर टी को एही परी पतला बनेबे। तापरे कौन करिवे ना एबे जेहेतु बैटर टी हमर प्रस्तुत हो जाइछि। एबे कौन करबा एबे एमती गोटे पैन बसई नबा। पैन गरम होला परे एमती गोटे डंकी बैटर नेकी चारिपट आपण जेमती चकुली कला बेले जेंती स्प्रेड करंती सही परी एमती बुलेकी स्प्रेड करि नेबे। एबे मु गोटे बनेकी आपन को देखै नैछि। एबे आउ गोटे मध्य सेमती बनेकी देखै नउछि।
ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଲୋରେ ରଖିକି ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ଚକୁଳି ଆକାରର ଏହିପରି ବନେଇ ନେବେ। ଜମା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜମା ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ହିଁ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଳା ପତଳା ମୁଁ ଏଠି 5-6ଟା ବନେଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସାଇଡକୁ ରଖି ନେବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ପାଇଁ, ଏବେ ସେଥିରେ ଏହିପରି ମଝିରେ ଏମିତି ନୁଡଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ ମଇଦାକୁ ପାଣିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇକି ରଖି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ମଇଦାକୁ ଏମିତି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଚାରିପଟ ଏହିପରି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମୋଡ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିବ ଏବଂ ଏହି ରେସିପିଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏହିପରି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ରୋଲ୍ ବନେଇକି ରଖି ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତେଲ ଗରମ କରି ନେବା। ଏବେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତେଲକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ। ଗରମ ତେଲରେ ଏହି ରୋଲ୍କୁ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟିଯିବ। ଆପଣ ହାଲକାରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି ସେତିକି ହିଁ ପକାଇକି ହାଲକାରେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେହି ତେଲରେ ଭାଜି ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏହିପରି ଭାଜି ପାରିବେ ତେଲରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଜମା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରୁ ଜମା ବି ସିଝି ନଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଏହିପରି ଭାଜି ନେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାଲକାରେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ତେଲରେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ରୋଲ୍କୁ ଭାଜି ନେବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଟାଣ ନ ଲାଗିଛି ବା କ୍ରିସ୍ପି ନ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେଉଥିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଏମିତି ରୋଲ୍କୁ ଆଣିକି ଏମିତି ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ମାର୍କେଟ ଭଳି ଟେଷ୍ଟି ଆମର ଏହି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।